Do you still perform tomorrow? 哇，太美味了！拿行李箱去汽车站，今晚出发河内。第一次打 Grab 汽车。越南北部的沙巴镇隶属于中国云南省接壤的越南老街省。我在沙巴镇拍了6集影片，但仍有一些航拍尚未发表，因此在本集影片开始前，我把之前没有发表过的航拍与各位分享。沙巴是越南北部高原上一座山顶上的小镇，群山环抱，云雾终年不散，仿佛仙境隐士，是越南著名的避暑胜地。前面就是沙帕 Market 啊，然后坐车回沙帕 to Hanoi， 在这里等车。第一次坐越南的卧铺巴士，这是我的位置，又脱了鞋，用袋子装着。我的包也是脏的，他说，然后我就用那个防雨袋给装起来了。他让我换裤子，因为全是泥巴。有空调，还挺舒服的。第一次坐这种躺式的大巴，这3天在沙巴真的是连轴转，好累的。刚好在车上5个小时到河内，好好休息一下。2个空调口，显示屏，灯光，还有耳机给你看电视的，这是按摩的吗？一条线连着的，还送一瓶水。跟一个纸巾，来，还有窗帘，把窗帘拉上就可以睡一觉了。哦，真的豪华呀！国内我印象中没有这么舒适的大巴吧，勉强够伸直这个脚。这个窗户的拉上的话，遮光性很好。再见了，沙巴，这里的风光真的是令我难忘，可能以后冬天再来一次。冬天看看潘斯班峰下雪的样子，越南下雪的样子，这感觉像是一个有很大落地窗的房间，窗外的景色是不断变换的。越南下龙湾著名的世界自然遗产，相信大家都听说过，但是越南陆龙湾不知道你有了解吗？那里鲜有博主拍摄视频。我离开沙巴镇后，搭大巴前往河内，打算在河内暂住一晚，次日出发被称为陆地下龙湾的宁平省，
它距离河内约100公里。那里有壮观的喀斯特地貌、宁静的稻田、古老的寺庙和悠久的王朝遗址。在前面的越南影片中，有观众朋友留言，想看越南的乡下农村田野，想看越南老百姓真实的生活。如果你有同样的想法，那你一定不要错过接下来宁平的影片。注意到越南这地方的乡村挺漂亮的，在山脚下，只是有一点山体滑坡的风险。没来得及拍，这个白色的教堂。从沙巴一直往河内开的班车上，能看到窗外啊，越往南边啊，这些水道呢，不断的泛黄啊。你像沙巴才刚刚插秧，越南的这种崇山峻岭也是挺多的，在北部地区。这个木质地板是热乎的，就是进车以后它需要拖鞋哈，它给你个袋子，还提供拖鞋呢，出来有点热。这个服务区有餐厅，有小卖部，还挺大的。烤肠好香啊 ！Thank you。Very good。用洗手间3000越南盾，忘了拿钱了，我去拿钱。有牛肉粉5万越南盾。来一个这个，新找5万越南盾吃一碗牛肉粉，好清淡，不加的。它这牛肉有点硬，煮的比较老，但是已经煮好了，然后再过一下热水。说回来，越南的牛肉粉的话，这个牛肉的分量是真可以。越南这个是。到达河内的内排机场，这是第一个停靠点，人不少。这个机场距离河内市区应该是有20-30公里。河内了，先把鞋穿上，看一下今天徒步的这个鞋啊，在不到1个月的时间内3次出国，然后2次回国，这是我第3次来河内了，也比我回家还要频繁。这也是酒吧聚集的一个地方。现在呢，要先去买一双拖鞋，一双拖鞋，一双墨镜。吃个晚饭啊。这边还有一碗汤，汤里面有一些像是韭菜跟这个云吞啊，我们广西叫云吞，这一个5万越南盾，15块钱。我来到越南以后就爱上这个小柠檬了。天气这边特别热啊，就有吃这种的话酸酸的，特别解腻。这个粉好少啊，太酸了，放太多柠檬了。不过也是好吃的。这个字叫水饺，叫云吞啊，这个好吃，里面的肉馅还挺足的，味道也不错。这个炒香的花生，
干葱，你的一些肉末。 Không ăn gan nhá, này không ăn gan. I love Hanoi。接下来的影片，我记录了一个在当地人看来可能平平无奇的一个河内的夜晚，但却给我留下挺难忘的印象。这已经是我1个月内第3次来到河内了，前后在河内住了约8、9天，但这是我第一次看到河内的另一面。虽然平淡普通，没有大开大合的人和事，对当地人而言，甚至是一个了无新意的夜晚。并且，如果你觉得该部分内容有点无聊，那也是完全正常的。之所以我把它发出来，是因为从我的主观感受而言，从这个夜晚开始，我好像感受到了一种与走马观花的游客绝缘的融入感，体会到这座城市的温度。于我而言，这是难忘的旅行体验。这是第一次看到河内的市中心黄建屋附近啊，也就是它平时人最多的地方，交通管制。那今天不知道什么节日，今天是周五啊，很多地方都摆一个小舞台表演各式的歌舞啊。这条路平时都是车水马龙的，第一次看到它如此空旷的一面。比如说像这里表演结束了。Hello. Hello. Do you still perform tomorrow? No. No. Today. Oh, why? One day, 1 week, one. Oh, every Friday night. Yes. Oh, thank you. Thank you. 这个舞台3天前就开始搭了，几十人忙活了好几天的成果。 Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội， 像北岳跟云南南部是接壤的，那里是山脉纵横啊，所以那里有很多高山少数民族。 vườn hoa đền Bạc Kiều không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. I'm from Vietnam. In Dalat. Dalat City. Dalat City. 我好像多少有点喜欢上了河内这座城市。 Già rồi, đẻ được 9-10 đứa con, thịt còn dài lắm. Dài, dài một khi thầy thích thì thầy chém tập sĩ. Thầy có muốn ôi dồi ôi dồi mà ra sao mày cứ xuống cái váy vào mặt tao thế hả? Dạ bẩm thầy, váy em màu gửi con mấy tháng nay rồi ạ. Này, dạ váy em màu à? Dạ. Ý trời. Này, Dạ. thế bây giờ Không phải lòng ta khác em đâu. Còn đây sao nó quá rồi, thật tôi làm ngồi đây đấy lên túc cô. ôi dồi Mà ra sao mày cứ xuống cái váy vào mặt tao thế hả? dạ bẩm thầy, váy em màu gửi con mấy tháng nay rồi ạ. Này, Dạ. váy em màu à? Dạ. Ý trời. Này, Dạ. thế bây giờ tao phải làm gì? Dạ
Dạ bẩm thầy, thầy với lại em bầu chui vào cái váy này cho nó kín đáo ạ. Cái con này láo. Ui, chị thật chị đấy. Cái gì nó hơi khăm khắm tí ngó. Đã nóng thì chơi chứ đi. Này, ra bây giờ tao Nhờ, giá như mình được tắm ở bờ sông kia thì chắc là mát lắm. Mà mình tắm ở đây, nhớ có thằng nào nhìn thấy thì sao? Bà mà bắt được, bà đánh cho loi mắt ra. Cởi áo ra tôi cùng ta tắm nào 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 nào. Kìa có con chim nào kia nó đậu ngoài bờ sông. Mày cứ thập thò trong cái bẫy kia con chim. Mày đau, nhìn tao thích không ra đây tao cho luôn. Mình còn tìm ở đây nó đã để nào bông chuyện nào nào rất sáu quan nào 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 mà đầu sau không cứ chính ta đạp màu đạp đầu sau không ra đây ta đạp đồng Nên tối hôm nay anh chờ em nơi đây. chứa tình vắng ngờ như một kẻ không hồn. Anh chỉ nghĩ tới màu Nên anh ngồi đây một mình chờ đợi để được gặp bầu cho thỏa nhớ nhung. Màu ơi chỉ mong về đây gặp người, hỡi người có thấu tình em. Ôi những lời ngọt ngào trên môi. Có sao Ly đứng Lý Phình nhìn xem người ta đang tắm. Ôi trời ơi ghét làm sao, bắt đèn Ly đây Ly ơi. dâng người. Nước trong lên đi trời xanh bát ngát đi nhìn xa vời rào rạt biển đông một vùng non nước mênh mông rừng xanh núi biếc sông hồng phù sa. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị khán giả gặp gỡ các
我在河内应该住了有7、8天、8、9天了，今天是最开心的一晚啊！因为它实行交通管制以后，整个黄建湖边就露出它非常休闲的静谧的一面哈，没有了那些喧嚣的车流。最重要的是呢，整个黄建湖边就是大大小小的这种，不知道是民间自发的还是有关部门组织的这种各种主题的演出啊，就是错落有致的分散在各个地方啊，让这个地方就像一个巨大的露天的一个这种民俗的戏曲的演绎舞台啊，就是你散步到不同的地方，你都能看到可能不同的演出啊，就是既有这种自然风光的一个熏陶，又有这种民间艺术的一个洗礼啊，人文跟自然的一个双重的享受。原来是这样的，它每周五的话，让整个黄建湖边的宽阔的路面实行管制啊，于是人们就多了很多休闲娱乐的场地，啊，挺好的，各个地方都有热闹可看，麦当劳、优衣库，什么。真正的参与到这个城市的生活中，还以为救护车呢，小朋友的宝马。可以，来了河内那么多天了，第一次看到它的这一面啊，这一面就是如此的舒适的一面，就是人们都慢下来了哈。平时这里就是车流飞驰的地方。这也是家长遛娃的好时机。这里成了这个小朋友玩摩托车一条街，散布着一些租赁小摩托车的摊位。原来河内还有这一面，没想到。特产啊，这个临时才有的一个火车车厢成为了拍照的热门打卡点。一些民间艺术，河内传统的民间艺术。这里在沏茶喝茶，游客可以来这里品茶，我也来品一杯吧。果然是乌龙茶，越南的乌龙茶。
太好玩了，有跳舞的，有看跳舞。哇，河内的这个晚上让我大开眼界，就是比去景点还让我觉得有意思啊！因为我第一次知道哦，一个城市还可以这样的，就是它停下它的那个交通的功能，然后放开给市民们进行一些有意义的活动啊，太好玩了！而且这种仪式感的话，让人们意识到啊，就是工作是工作，工作以外生活也是很重要的。我有一种感觉，就是在国内啊，一定程度上就是有一种工作跟生活的界限特别模糊啊。有时候你回家了，然后呢，领导还给你发微信，你还要看这个工作群等等的，所以即便到了周末，你也很难真正的放松啊，整个城市就换了一种模式了。像这个巷子本来也是车来车往的，它到了周五啊晚上，它也全部停摆了，让渡给这些小摊做生意啊，然后也丰富了它城市的生活跟层次。就短短的几个小时，它就整个脱胎换骨。有观众说啊，就是他说这个河内只要把这个交通稍微治理一下，这个城市是很有特色的。其实我也有同感，它一下子没有那种很急躁的摩托车也好，汽车也好鸣笛以后啊，就感觉挺舒服的。走到这里就开始看到车辆了。河内老城这里有很多外国游客，就有外国游客的到来，也让它这里有了更多的风景啊。就是这些游客的融入啊，让整个城市平添了一份魅力吧。就是让它更多元、更国际化，有更丰富的这种景象。好些的巷子啊，都停了一些路障。哇塞，这么热闹！来到了一家这个还挺多人推荐的店啊，点了个 beef noodle salad。70K， 那7万越南盾相当于21元。哦，这里有很多干蒜，好香啊！能闻到那个干蒜的那个香味。干葱，有炒花生，有这个牛肉、生菜，还有一点木瓜。下面还有一点汤汁，大概2块钱的，这个叫椰丝饺子吧。一直在咽口水，好馋啊！太饿了今天。哇，真的好吃啊！这好像是我在河内吃到的数一数二的牛肉了。这个牛肉特别入味，而且咸度够。它里面的汤汁是带一点酸甜味的，所以呢又加上干葱、干蒜跟那个炒花生。就是酸，然后又香又脆。我刚吃下去第一口，我就想再来一碗，因为真的好吃。加点这个汤汁啊，
它这个就是像面包，外焦里软的，能咬到一点那个椰丝的味道。哇，太美味了！哇，这个牛肉是真的好吃，非常的鲜嫩入味。要点2份肉卷啊，这2份肉卷不一样，一个都是1.5万越南盾，合计9元吧。这个酸辣酱是有点像吃火腿肠的感觉，口感。看这些都是预制好的，放冰箱里面。第二个是这种红色的。这个口感比刚才那个好像多了一些筋。啊，大功告成，全部吃完。哇，这好有活力啊！这个感觉很感染人啊，就到处都是自得其乐的景象。Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, giữa miền Sơn Cước, một Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên được chúc mừng. Như vậy là không gian trưng bày giới thiệu sẽ được khai mạc. Và ngay sau đây chúng nơi đây không xanh lâm đồng, xanh rêu xanh núi sông ruộng đồng, anh cùng em. 最近这一段时间，我更新的频率有点慢，因为在忙碌的拍摄。而从现在开始呢，我已经慢下来了。接下来一段时间呢，会加快更新的频率，敬请期待。好了，以上是本集影片的全部内容，很开心你能看到这里。如果你觉得拍的还行，不要忘了帮我点赞、订阅我的频道哦，这对我是很大的支持。感谢收看，我是阿树，我们下期见。